أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات یقینا رغلیو تاسو تا موسی علیہ السلام بواضح دلائلو ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونی والتاسو خسیلر پخده توبا من بعده فزدتلو دا موسی علیہ السلام نکوی تورتا وانتم ظالمون حال دادا سی تاسو ظالمان ظلم کون کی مشرکان وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کلا زمون واخستا مضبوط عدد تاسونا اور پورتمو کو فوقکم پاسد تاسونا تورو غرد کوئی تور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا واخلی حق کتاب صدرم کو تاسو تا بقوتن بمضبوطیا سرا واسمعوا او واوری حکم دا اللہ قالوا دویوی سمعنا من واوردو حکم دا اللہ وعصینا و نفرمانی کومن دا ازلکیوی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اللہ اس کولے شوئے پزرون دوی کی العجل محبت دخسی بکفرهم پا سبب دا کفر دوی قل زما حبیب ورطوئے یا بے سما یا مرکم بے دیر بد دا حقا حکم دیر بد دا حقا زوکم کئی تاسو تا پا غیبانی ایمانکم ایمانون دی تاسو ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان قل ورطے پیامبرا ان کانت لکم الدار الاخرہ کچرتوی تاسو لرا کور دا آخرت عند اللہ بنیز دا اللہ خالصتا یکی وازی من دون الناس ما سوا دا خلقنا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو پس روغاڑی مرگ لرا کئی تاسو رشتن کی ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم اللہ وی ہچرے نرغاڑی دوی دے مرگ لرا ابدا نیز کلان بما پا سبب داغی قدمت ایدیهم زمخ کی کڑی لسنو ددوی واللہ علیم بالظالمین اللہ زدا پوید پا ظالمانو ولتجدنهم احرس الناس على حیات خام خام مبت ددوینا دیر حرسناک دخل کنا خام خام می بدوی لرا احرس الناس دیر حرسناک دخل کنا علا حیات پجوند دنیا باندی ومن الذین اشرکوا دا کسانونا شرکی کڑی دا یودو خوخگنی احدهم یتند دوینا لو یعمرو الف سنا کاش عمر ویرکریشی زرکالا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر ندا عمر دد بچکون کے دلرا دا عذاب دا اللہ نا ان يعمر عمر دد والله بصیر بما يعملون اللہ لدن کے دا پاغبان دی زدوی عملون کے